Guys, may sigang ta guys ang ano guys. Bangros. Butan ta batuan guys. Batuan tsaka sibuyas. Bangros guys Bangros. Why gid pulos Japon ni. Bangros na sa binatuanan. Itong sang sinigang. Gaman. Lagyan ng asin. Yan. Sarap. Yan mga guys oh. Sabi talaga. Lagyan na natin ng dahon ng kamuti. Lagyan pa natin yan oh. Gas natin bago ilagay doon guys oh. Guys Guys, lagyan na natin ng dahon ng kamuti. Guys ha, para matikman natin mamaya. Sarap talaga guys. Lagyan ulit natin ng kunting sinigang kasi walang asin yung batuan na nilagay ko. Yan. Yan guys, dali na lang tumaluto. Takam na talaga ako guys. Yan guys oh. Yan. Thank you for watching.